دابا غادي نشوفوا واحد البروبريتي جديده كيف ما شفنا دي بروبريتي سور لونسومبل سور لوا قلنا كاين لوا كوميتاتيف كاين لوا اسوسياتيف. دابا غنشوفوا دي بروبوزيسيون سور لونسومبل اللي خدامين عليها. غنشوفوا اول حاجه غنشوفوا ليليمون نوتر. ليليمون نوتر غير من لو نون ديالو غنعرف شناهي الدور ديالو. ليليمون نوتر هو واحد ليليمون كاين في لونسومبل كي نوتر كي نو شونج ريان كيأثرش. كيفاش زعما مثلا اون دي كو او غنقولوا سوا او un élément de l'ensemble E, E muni d'une loi de composition, menu d'une loi de composition interne étoile. On dit que E est un élément neutre de E, de étoile sur E, si seulement si, quel que soit x un élément de 1, on a x étoile E est égal à E étoile x est égal à x. C'est-à-dire إلا شديت x وطبقت عليه هاد l'élément neutre في les deux côtés soit à gauche soit à droite غادي يعطيني x كيأثرش. بحالاش غنعطي دي زيكزامبل. غنخدم كاع لي زوبيراسيون اللي عندي وغادي نشوف اللي عندها اليمون نوتر غادي نبينوه واللي ما عندهاش اليمون نوتر غادي نقولوا راه نيكزيست با. غنبداو لاديسيون. L'addition, est-ce qu'il y a un élément neutre pour la loi d'addition? Oui, il y a un élément neutre. شكون هو؟ اللي هو 0. X plus 0 est égal à 0 plus X est égal à 0. La multiplication. Est-ce qu'il y a un élément neutre pour la multiplication? Pour tous les ensembles. كندوي لك على tous les ensembles اللي كنعرف la multiplication Z, P, Q, R. هاد la multiplication كنهضروا عليها في en notion de l'algèbre. Oui. شكون هو l'élément neutre؟ هنا هو on a x fois 1 est égal à 1 fois x est égal à x, quel que soit x. Soustraction. Ben, ملي غادي تشوف أول مرة soustraction غادي تقول وي existe اللي هو 0 بحال l'addition. غنقول لك أنا non. Donc 0 c'est pas un élément neutre. Pourquoi? Non. Pourquoi? غنقول لك علاش. حيت 0 moins x sera différent de x moins 0. 0 moins x est égal à moins x. Et x moins 0 est égal à x. Donc, le moins, la soustraction n'admet pas d'éléments neutres. La division, même chose, non. Il y a 1, x sur 1 est égal à x. Mais 1 sur x n'égale pas x. L'union. Est-ce que l'union de deux applications admet un élément neutre? Oui. Lequel? Les OA. L'ensemble vide. Quel que soit A, une partie de E, A union l'ensemble vide est égal à A, le vide union l'ensemble A est égal à A. De même, l'intersection admet un élément neutre, les OA. E tout entier, quel que soit A appartient à E. On a A inter E est égal à A, E inter A est égal à A. Donc E admet un élément neutre. غناخدو واحد l'exemple. غناخدو ان exemple اللي معروف اللي هو غادي يكون لو رون. غناخدو لو رون ندير لي ديفينيسيون شنو هو هاد لو رون. لو رون هو loi de composition هو la composition des applications de E dans E. كيفاش كنوطيو هاد l'ensemble des applications de E dans E؟ داكشي شفنا شحال هذا كنقول لهم E à la puissance E هما les applications de E dans E. كنديرو الكومبوزيسيون بيناتهم.
On a déjà vu que la composition, c'est une loi de composition, c'est une loi de composition interne. La composition, c'est-à-dire la composée de deux fonctions. La composée des applications. On dit qu'on a la composée. L'échelle de composition, on dit qu'on les composés. Composée des applications de E dans E, parce que je ne dis même la composition. C'est une loi de composition interne. Pour chaque élément F de E dans E, et G de E dans E, on a F rang G. Aussi, c'est une application de E, donc c'est une loi de composition interne. Cette loi, est-ce qu'elle est commutative? Non, قلنا non commutative. Et là, جينا نلاحظوا شوف معايا. Les lois commutatives هنا هما اللي عندهم élément neutre. Plus commutative عنده l'élément neutre. Multiplication commutative عنده élément neutre. Soustraction non commutative ما عندوش élément neutre. Division non commutative ما عندوش élément neutre. هذا commutative عنده un élément neutre. L'intersection commutative عنده un élément neutre. Donc هنا ما عمرنا لقينا شي loi non commutative admet un élément neutre. هو هذا le composé des deux fonctions, c'est une loi commutative, non commutative, f rang g à la différence de g rang f, mais admet un élément neutre. Je connais l'élément neutre. Oui, cette loi admet un élément neutre. L'identité de E. شنو هاد l'identité de E هو واحد l'application كتمشي من E vers E pour chaque x associé x كدير والو كتعطي x كترد ديال x واحد l'application de E dans E كنعطي x كترد ديال x. كيفاش غنبين بان هاد اللوا هذا بان هذا راه سي ان élément neutre؟ غنقولوا soit f appartient à E dans E, يعني c'est une application de E dans E. on a غنطبق عليها اللوا ديالي f rend l'identité de E d'un x est égal f de l'identité de E de x. شنو l'identité de E de x ou x est égal à f de x, quel que soit x appartient et طبقت f على l'identité عطاتني f. دابا غندير العكس اي l'identité de E rend f de x égale l'identité dans E de f de x. قلنا l'identité اي حاجه كتعطيها لها كترد داكشي اللي كتعطيها عليه. f de x appartient à E, donc l'identité de E de f de x est égale f de x, quel que soit x appartient à E. Donc اشنو بينت ان f rond donc alors شنو بينت ان l'identité de E rond f est égal à f rond l'identité de E est égal à f. Alors la loi rond يعني loi composée des applications est une loi de composition interne non commutative. Est une loi de composition interne admet l'application identité comme élément neutre. هنا سالينا l'élément neutre. دابا غنشوف واحد الحاجه كتسمى l'inverse ou bien symétrique. Le symétrique. Ou bien l'inverse. نقدروا نسميو symétrique, l'inverse, l'opposé على حساب. اول حاجه باش نهضر على الانفيرس ولا السيميتريك، اول حاجه خصها تحقق عندي شناهي؟ خصو يكون عندي une loi de composition interne, soit étoile une loi de composition interne sur un ensemble E. خصو يكون عندي une loi de composition interne sur un ensemble E. باش نهضر على السيميتري خاص هاد اللوا هذا يكون ادمي ان اليمون نوتر، ضروري يكون ان اليمون نوتر عاد نهضر على السيميتري. ما عنديش حق نهضر على السيميتري الا ما كانش عندي اليمون نوتر. دابا السوستراكسيون نادمي با ليليمون نوتر، الموا ما عندهاش اليمون نوتر، دونك ما نقدرش نهضر على ليليمون سيميتري. ما نقدرش نهضر على السيميتري دو اكس.
quel que soit x appartient à l'ensemble. أول حاجة باش نهضر على السيمتري bien l'inverse خاصو يكون عندي un élément neutre sur E et E un élément neutre deux étoiles sur E. متفقين؟ On dit que x' est symétrie ou bien l'inverse de x sur E si x étoile x' est égal à x' étoile x est égal à 1. إذا كان عندي x étoile x' est égal à x' étoile x est égal à 1 راه كنقول x le x' de symétrie de x sur E. نعطيك exemple. قلنا البلوس loi de composition interne مثلا sur R et 0 est un élément neutre. 2. Regarde, je connais le symétrique de x. On a pour tout x, on a moins x est le symétrie de x sur R, car x plus moins x est égal à moins x plus x est égal à 0. ou 0 شنو هو l'élément neutre. Donc tous les éléments de R sur plus sont symétriques. فهاد البلوس هذا مكنبقاوش نقولوا ليه symétrique كنسميوه l'opposé. Pour la loi on l'appelle symétrie ou l'opposé. متفقين؟ Par exemple غناخد la multiplication. ناخدو un autre exemple. ناخدو la multiplication. La multiplication est aussi une loi de composition interne sur R, ou bien sur N, ou bien sur n'importe quoi, et admet un élément neutre, 1 comme élément neutre, mais pas tous les éléments de R sont inversibles pour la loi multiplication. Pourquoi? Car 0 n'admet pas de symétrie. T'afrine? Car 0 n'admet pas de symétrie. Mais le symétrie de, par exemple, de 3 est 1 sur 3. Car 3 fois 1 sur 3 est égal à 1 sur 3 fois 3 est égal à 1. Ou 1 شكون هو l'élément neutre. متفقين؟ دابا عرفنا لي لوا دو كومبوزيسيون انترن، عرفنا qu'est-ce qu'une loi de composition interne associative, qu'est-ce qu'une loi de composition interne commutative, qu'est-ce qu'un élément neutre sur un ensemble menu d'une loi de composition interne, qu'est-ce que ça veut dire les symétries ou bien l'opposé ou bien l'inverse d'une loi
de composition interne. Pour la loi multiplication, la symétrie كنسميوه l'inverse. نكتبوها. Pour la loi multiplication, on note de symétrie par l'inverse. عاود ما نقول symétrie كنولي نقول inverse. في اللوا دو ملتيبليكاسيون سو سون دي نون هادو، خود لو سيميتري، خود الانفيرس، خود لي بغيتي. المهم هادو سو سون دي نون باش تبقاو تخدم بهم ديما، باش ملي ما تسمعش، باش ملي تسمع الانفيرس ما تعرفوش بانه هو داك الانفيرس اللي كتعرف. راه تقدر تكون الملتيبليكاسيون هاد لا سوم هذا اللي كتشوفوا، ولا الملتيبليكاسيون راه تقدر تخدم بلا سوم في سميتو مثلا في لي كلاس ديكيفالونس اللي قريتو في لاغيتميتيك باغ اكزومبل. راه ملي كتهضر تما كاين على l'inverse راه ما كتبقاش تهضر على l'inverse هو 1 sur x نو، ولا لوبوزي عاوتاني. لوبوزي دان élément ماشي tout élément x plus y est égal à 0 implique que x est égal à moins y بالنسبه لي كلاس ديكيفالونس. تقدر تكون x différent de moins y وتلقى x plus y est égal à classe 0 لا كلاس 0. المهم هادشي غنشوفو في لي زيكزامبل. خلينا هنا.